Oh Tuhan, ku cinta dia. Dan inilah misteri siapa dia di balik lagu Dia milik penyanyi Anji, mantan vokalis Drive yang kini bergabung dengan My Music. Ramai diperbincangkan, bahkan heboh di media sosial serta meraih nomor 1 di tangga lagu iTunes dengan berhasil menggeser posisi penyanyi Adele. Anji mengurai siapa sesungguhnya dia dalam lagu berjudul Dia ciptaan Freddy. Selain didedikasikan untuk sang istri Wina Natalia, lagu Dia pun dipersembahkan bagi sang buah hati khususnya Leticia yang kurang lebih 5 tahun tak berjumpa karena tinggal bersama Sheila Marcia ibunya. Dan bersama suksesnya lagu Dia, maka inilah kebahagiaan Anji bersama keluarga kecilnya saat makan bersama di salah satu restoran di Jakarta kemarin. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu, aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta hati ini. Lagu Dianya buat dia, tapi memang saya juga dedikasikan buat semua anak-anak, buat dia, buat Sigra, buat Salva, buat Sultan, buat Leticia, ya, dan buat orang-orang terdekat, ya, orang tua gitu, saudara-saudara, itu paling penting buat saya. Di iTunes naik turun kemarin sempat 1. Pokoknya sempat ada di puncak dan itu adalah sebuah kebanggaan karena nggak semua artis Indonesia bisa ada di situ dan apalagi sampai nomor 1 di atas Adele. Indonesia sih, tapi maksudnya bersaing dengan lagu internasional. Jadi yang artis Indonesia aja sekarang cuma saya sama Raisa. Leticia juga bernyanyi lagu itu. Dia kayak dia juga nyanyi dan ini nggak diajarin. Maksudnya lagu saya semua pas buat Anji deh. Jadi emang pada saat dikasih tahu bahwasannya Anji udah bergabung di My Music, ya saya langsung ngomong gitu, ngasih lagu dong buat Anji gitu. Jadi saya kasih aja gitu, yang mana aja pilih deh gitu. Ya kebetulan yang dipilih dia, gitu. Udah langsung jalan lah. Oh Tuhan, ku cinta dia. Selain mendedikasikan lagu Dia untuk sang buah hati Leticia, Anji pun menumpahkan rindu lewat video call dengan sang putri yang kini tinggal bersama ibundanya Sheila Marcia di Pulau Dewata, Bali. Ya, Anji memang tak sanggup membendung rindu. Lantaran inilah momen bahagia setelah hampir 5 tahun tak berjumpa sang buah hati tercinta. Tapi benarkah salah satu putra Anji tersulut cemburu melihat kedekatan Anji dan Leticia? Seperti apa pula kedekatan yang terjalin antara Anji dan Leticia saat video call? Halo Papa. Hai sayang. Kangen nggak? Apa? Papa di sini lagi rame-rame. Coba sama Saga, sama kakaknya, sama Indah. Malu dia. Katanya banyak orang. Oh iya, di belakang banyak orang ya. Malu ya Naya? Gak apa-apa. Kalau berdua sama papa nggak malu ya? Sama Minda juga gak apa-apa. Iya. Video callan sama Leticia itu adalah sebuah hal yang sering dilakukan hampir setiap hari. Dan untungnya sama omanya tuh bisa bisa berhubungan komunikasi dengan mudah gitu. Sultan jelas nggak kalau Manji sama Leticia? Kayak aku Manji nggak sayang sama aku gitu, sayang sama Leticia. Hah? Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Kebahagiaan dan rindu terobati tak hanya milik Anji. Host dahsyat Ayu Dewi pun mencatatkan salah satu kisah bahagia dalam perjalanan hidupnya saat dipercaya RCTI menghadiri acara The Premiere and Junket of Civil War in Singapore. Bahagianya lagi, Ayu tak sekedar hadir sebagai tamu, namun mendapat kehormatan untuk melaporkan langsung jalannya acara pemutaran perdana dan Blue Carpet sequel ketiga film Captain America. Ayu pun mendapat kesempatan istimewa bisa bertemu langsung para pemain film Hollywood yang bermain di Captain America 3.
Seperti Sebastian Stan pemeran Bucky Barnes atau Winter Soldier, Anthony Mackie pemeran Falcon atau Sam Wilson. Sayangnya saat berada di blue carpet, Ayu Dewi tak bisa berjumpa dengan sang Kapten Amerika Steve Rogers yang diperankan Chris Evans. Tapi benarkah Ayu pun melewatkan waktu bersama sang suami Reggy Datau dengan menonton film Captain America 3 Civil War di Singapura? Sekarang kita udah ada di blue carpet. Kenapa blue? Karena kan yang datang Captain America. Kalau yang datang buta hijau baru green carpet. Anyway, ini eksklusif banget ya. Karena nggak semua orang boleh kesini, bahkan nggak semua presenter bisa masuk sini. Jadi di sini adalah nanti karpet yang akan dilewatin sama mereka. Dan yang pasti kita udah tahu ada 3 kan. Ada Captain America, ada Falcon, ada satu lagi Bucky. Nah kita akan coba tanya-tanya. Armor or woman in bikini? What's that? Woman in armor or woman in bikini? Woman in armor, because there's nothing better than a strong woman. That's what makes a man great. Falcon! Woo! So, if Bucky has a tweet, what would he be tweeting? First tweet. I remember everything. That's what he would tweet. Oh, see, Bucky! Say hi to Indonesia, please. Hi, it's Indonesia? Yes. Indonesia, I can see you from my balcony. I'm coming for you. Thank you. Dia mau masuk dulu nonton karena biar eksklusif gitu. Kemarin sih aku udah nonton tapi kan masih nemenin pacar aku ya. Jadi buat yang di Indonesia jangan lupa tanggal 27 April 2016 nantikan Civil War Captain America. Kalau aku sih tim Cap, tapi kali aja bisa berubah kalau nonton sama dia ya. Kamu tim apa? Dibukin kalau ada yang gangguin dia. Ya udah kalau gitu. See you. Dikasih kesempatan sama RCTI terutama bisa punya prestasi seperti itu dan ngajak keluarga untuk jadi saksi dan menghabiskan waktu bersama. Kebahagiaan Ayu Dewi kian berlipat lantaran mencatatkan diri sebagai artis wanita Indonesia pertama yang secara eksklusif mewawancarai para pemain sequel ketiga film Captain America. Adalah pemeran Captain America Chris Evans, pemeran Falcon Anthony Mackie dan pemeran Bucky Sebastian Stan, serta sang sutradara yang berhasil ditanyai host dahsyat satu ini. Lantas benarkah kepada sutradara Ayu pun bertanya soal aktor asal Indonesia Raisa Hetapi yang batal bermain dalam film Captain America Civil War? Benarkah pula saat mewawancarai para pemain, Ayu pun berusaha mempromosikan Indonesia seperti meminta menyanyikan lagu dangdut? Once again, I'd like to say congratulations for the movie. Thank you. As a bona fide director, Emmy Awards you've got already. We heard rumors that one of our actor was, I don't know, about to play or already played in the Captain America. Is he going to be there? Yes, yes. Well, here's what happened with that. We had he's we're big fans of his. We had a scene with him in it. Then we showed the movie to audiences, and they told us they were having a problem tracking Zemo because he was in a scene with Zemo. So we had to go back and create a new scene so that the audience could understand more of Zemo's backstory. And because it's a 2.5-hour movie, we had to replace one scene with Hulk or Thor? Tough call, how dare you. Because they're not in the scene, so you won't hurt anyone here. That's really tough. I mean, on the team, in terms of value to the battle, probably Hulk, because he's just this monster in effectiveness. But he's also pretty destructive. Maybe he's a little more unpredictable. Maybe Thor would be a bit more of a soldier. Speaking of Indonesia, I'm sure you've heard that before, but you've never been there. No, I haven't been. No. So this is Indonesia. Here. It's from east to the west. It's the necklace. So this is the map of Indonesia in my neck. So hopefully one day you'll be there. Strategic. So which part should I go to? Here. Which island are you? I live here. Okay, bet. See, right, spot on. That's beautiful. Well, talking about beautiful, you sound like Louis Armstrong from outside. Louis Armstrong? No. I always wonder why. You know what I mean? There's no sun in the sky. Speaking of music, one last question. Yeah. We in Indonesia have a special music. It's called dangdut. It's like Latina. Can you sing? Not sing, if you don't want to sing, just mention the word. Dangdut is the music of my country. Dangdut is the music. Dangdut is the music of my country. Dangdut is the music of my country. Is the music of my country. I'll be waiting for you guys in Indonesia.
Let's do it. Yeah. Congratulations, see you in the blue carpet. If I shout your name, please come to me. Alhamdulillah, syukurillah. Aduh, ya Allah. Akhirnya selesai juga ngobrol sama tuh superhero. Nih, aduh, rasanya tuh kayak berdebar gitu punukku. Udah bukan jantung lagi. Aktris atau artis Indonesia yang cewek cantik banyak. Artis Indonesia cewek seksi, aduh bukan lagi. Lebih banyak lagi. Artis Indonesia cewek yang udah terkenal banget. Nggak cuma satu, tapi artis Indonesia ibu-ibu anak satu yang bisa wawancara Kapten Amerika, Juwana Ayu Dewi. Putus cinta soal biaya.